So I want to read Hanuman Chalisa. Actually, I want to recite. তো হনুমান চালিসা যারা পড়ে বা যারা পড়েন, তো কখনোই শুয়ে হনুমান চালিসা পড়া উচিত না। আমি জাস্ট এটাকে পুরো হনুমান চালিসাটা টোটালি আমার কতটা মনে থাকছে সেটা দেখার জন্যই একবার ট্রাই করতে চাই। আর হনুমান চালিসা যারা পড়ে বেসিকলি নিয়মকানুন সবাই জানে, সবারই পড়া উচিত এবং এটা খুবই একটা পাওয়ারফুল ব্যাপার। যাই হোক, তো সবাই জানে যে 40টা চৌপাই থাকে। এর আগেও 40টা চৌপাইয়ের আগেও মেবি কিছু রয়েছে, খেয়াল পড়ছে না। তো বেসিক্যালি চৌপাই 40টা। তো যারা হনুমানজিকে পুজো দেয় বা হনুমানজির আর কি পুজো সেবা যত্ন করে, তো তারা তো নানান কাজকর্ম করে, পুজোর সমস্ত কাজকর্ম মিটিয়ে তারপর হচ্ছে চালিসাটা পড়া উচিত। তো আর একটা জিনিস, হনুমান চালিসা কিন্তু সবসময় বই দেখেই পড়া উচিত, বই না দেখে পড়াটা ঠিক নয় বেসিকলি আর কি। যাই হোক, তো আই শুড স্টার্ট। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुबेश, कानन कुंडल कुंचित केश, हाथ वज्र ओ ध्वजा बिराजई, कांधे मौज जन औषाजई, शंकर सुबन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चतुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए, रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हारे यश गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जो मो कुबेर दिगपल जहाँते, को भी कौभित कहि सके कहते, तुम उपकर सुग्रीवहि किन्हा, राम मिलायो राजपद दिन्हा। तुम्हर मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जोजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लाघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हर तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहई तुम्हारी सरना, तुम रख काहू को डरना। अपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै, भूत पिशाच निकट नहीं आबै, महावीर जब नाम सुनाबै। नसी रोग हरि सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीड़ा, चारों जुग परताप तुम्हारा, होय प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अशुबर दीनो जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदरहु रघुपति के दासा। तुम्हारे भजनो राम को भावई, जन्म जन्म के दुख बिसरावई, अंतकाल रघुबरपुर जाओई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहावई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटी मिटई सब पीड़ा, जो समिरई हनुमत बल बीड़ा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो शतबार पठ करे कोई, छूटहि बंदी महसुख होई। जो यह पढ़ई हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजई नाथ हृदय महाडेरा। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। ডান। কিন্তু কখনোই বিছানায় শুয়ে পড়া উচিত না বা বলা উচিত না, এতে আরও বেশি খারাপ হয় উল্টে। যাই হোক, এটা একটা বিশেষ দ্রষ্টব্য ব্যাপার। আর হনুমান চালিসা ফুলি রিড করার পরে অবশ্যই রাম নাম নেওয়া উচিত। এতে মন্ত্রটা অ্যাক্টিভেটেড হয় এবং আরও বেশি পাওয়ারফুল হয় এবং আরও বেশি এফেক্টিভ হয়।